بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تطبیق اپلیکیشن۔ جو قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کو نصوص پہ تطبیق دیں گے۔ کیا قاعدے ہم نے اہم اہم پڑھ لیے ہیں؟ سب سے پہلے حال اور تمییز، یہی دو پڑھے ہیں، ان دو پہ فوکس ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں چھوڑ دیں گے، اسے بھی کرتے چلیں گے کیونکہ ایڈوانس لیول میں ہے تو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ وہ چیزیں معلوم ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تطبیقات القواعد العربیہ علی النصوص المختارہ، الحال والتمیز، یہی ان دونوں پہ فوکس ہوگا۔ اس سے پہلے اب آپ کو یاد کر لینا ہے، اب کبھی نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے، کہ مرفوعات اور جی منصوبات کتنے ہیں؟ 8 اور 12 پڑھے تھے، اب مرفوعات جی 10 ہیں۔ ابن ہشام کے تقسیم کے مطابق بہتر ہوگا کہ اسے ہی یاد کریں، اور جی منصوبات 12 پڑھے تھے، وہاں 15 آ رہے ہیں، 3 کا اضافہ ہے، اسے بھی دیکھیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ مجرور دو ہی ہے، یا تو حرف جر کے ذریعے ہوگا یا پھر اضافت کے اور ذریعے کافی ہوگا، ہے اور جی ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جر جیوار، بہت کم یوز ہوتا ہے، یعنی اس کے بغل میں ہونے کی وجہ سے اس کو بھی جر دے دیا گیا ہے، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اور ابن ہشام نے اس کو بھی استعمال کیا ہے، اور مجرورات کی تعداد 3 بتلائی ہیں، تو ذہن میں رہے وہ کون کون سے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اچھے سے اس کو ذہن نشی کر لیں، کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اب سب یاد ہی ہوگا۔ فائل ہے، نائب فائل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اسم کانا واخوات ہے، خبر کا ان و اتنا اخوات ہے، ٹھیک ہے۔ ساتواں اسم الحروف العاملہ عمل علیسا، جیسے ما ولا مشابہ بلیس کہتے ہیں، تو ایک ما ہو گیا جی اور ایک لا ہو گیا، لیکن ما جی لغہ حجازیین کے اندر یہ عمل دیتے ہیں، تمیمیین اس کو عمل نہیں دیتے ہیں، جب اس کا ذکر آئے گا تو کہیں دیکھیں گے، کہیں مثال میں آیا تو دو کا اضافہ اور ہے، ایک ان ہے اور لاتا ہے، یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ما اور لا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی 8واں خبر لا نافیہ لجنس کے لیے ہو گیا، جو مشابہ بلیس تھا، اور یہ جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے کہ لا رجل فی الدار۔ 9واں اس میں افعال مقاربہ، افعال قلوب، افعال مقاربہ، کا دا کربا اوشک حل حلا، یہ افعال مقاربہ ہے، اس کا بھی اسم اور خبر ہوتی ہے۔ جی 10واں المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم، مضارع بھی معرب ہے، کب؟ جبکہ اس سے پہلے ناصب اور جازم نہ ہو، ناصب ہوگا تو وہ منصوبات میں آ جائے گا، اور منصوب ہوگی جازم ہوگا جی تو جزم میں ہو جائے گا، تو یہ مرفوعات کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اس کو ہمیشہ بس یاد کر لینا ہے زبان پہ، سر یہ ٹھیک ہے۔ لاتا کی میننگ کیا ہے؟ لا تحین مناس آیا ہے، اچھا حین وقت کے معنی میں آتا ہے، قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی آگے منصوبات کتنے ہیں؟ 15، 15 15، آگے کیا ہوگا؟ منصوبن ہے اصل میں، تو اس لیے پہلا جز اس کا مخالف ہے اور دوسرا جز اس کے مطابق ہے، اس کو اب دھیان میں رکھ لیں۔ جو ہم نے کل کنایا پڑھا تھا، تو 13 سے لے کر کے جو گنتی شروع ہوتی ہے اس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے عدد معدود سے، افریقائی کا اور دوسرا موافق ہوتا ہے، تو جو دو جز ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، تو دوسرا جو ہے اشرہ مذکر ہے، اس لیے کہ منصوباً یہ اس کا مذکر آ رہا ہے، مذکر پہلا جز مختلف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہی جی 15 پیڑ ہوتا، درخت ہوتا، شجرتن ہوتا، تو جی پھر کیا ہوتا؟ خمسہ پہلا جز عشرت خمسہ ہو جاتا اور دوسرا جو ہے یہ اشرتا ہو جاتا۔ جی ایسے بار بار کرتے رہیں گے، ذہن میں بیٹھ جائے گا، پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، جب بھی پڑھیں مطالعہ کریں ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ 3 ہی اعراب ہے، ان میں سے ایک کیا ہے، کئی ایک ساتھ بیک تو ہوگا نہیں، ایک ہی ہوگا۔ تو چلیں سب سے پہلے مفاعل خمسہ، اس کو ہم نے پڑھ لیا، اس کا بھی اجرا کرتے چلیں گے، اس میں سے 5 مفاعل تو یہی ہو گئے، چھٹا رہ گیا حال، اور 7واں تمیز، جو ان دونوں پہ جی ہمارا فوکس رہے گا۔ مستثنا، جی یہ ٹھیک سے لکھا نہیں ہے، مستثنا ہو گیا ہے، اس کی بحث بھی پڑھیں گے۔ 9واں کیا ہے؟ منصوب بصفت المشبہ، یہ بھی جب کہیں آئے گا اسے ہم کا ذکر کریں گے، اس کو ابھی ایسے ہی یاد کر لیجئے، یہ ایک نئی چیز آپ کو دکھ رہی ہوگی، یا جنہوں نے ابن ہشام کے شذوذ و ضبط نہیں پڑھی ہوگی۔ 10واں خبر کانا واخوات، اسی کا الٹا ہو گیا جو مرفوعات میں آ جی چکا ہے، اور 11 جی اسم ان واخوات، اور 12واں کیا ہے؟ کادا کی خبر، اس کے اصل اخوات کادو یقتلوننی، یہ بھی آتا ہے۔ 13واں خبر الحروف النافیہ، اس کو بھی دیکھیں گے، ان وغیرہ جو حروف النافیہ آتے ہیں وہ۔ 14 اسم اللہ، وہی اسی کا الٹا ہو جائے گا، اور 15واں الفعل المضارع اذا سبقہ ناصب، پہلے مضارع جب اس سے پہلے کیا ہو؟ نصب ہو، ان لن کئی، اذن
उसको का इज़न नासबा जी हो तो नसब दे देगा। तो ये 15 हैं, इस तरह से अब आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जी। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस पे। तो सबसे पहले मजलिसुल इल्मी वल पिरामी, आप में से किसी एक को जो भी चाहे पढ़े, जिसको पढ़ेगा उसका फायदा होगा, हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कल पढ़ लिया था किसी ने मजलिस कोई? हाँ, मजलिसुल इल्मी वल किराम पिरामी, अल ये हेडिंग। उलमा नुजुम जी इल्म की मजलिस और उलमाए किराम की, सखी लोगों की, इज्जतदार लोगों की मजलिस। ठीक है। ये जो हेडिंग होती है वह ऐसे ही होती है, जुमले नाक़िसा की सूरत में। इसको आप शुरू में मुब्तदा मान सकते हैं और इसको खबर मान सकते हैं, या इसको मुब्तदा मान के आखिर में खबर ला करके उससे मुकम्मल करना चाहे तो कर सकते हैं। आगे। अल उलमा नुजुम फी समाइल उम्मा वल करीम खुलुकुहु नबील यमनहुल अताया इब्तिगाअ वजहिल्लाहि इब्तिगाअ वजहिल्लाह हो दखल गया, तालिबुन अल बस मदरसा रुक जाएं। ठीक है, उलमा जो है सितारे हैं उम्मत के आसमान में, ये सब जी तशबीहात हैं। और जी करीम जो शख्स होता है उसके अखलाक बहुत ही नोबल हैं, नेको नबील, जी अच्छे हैं। वो जी अतायात देता है, अता करता है अल्लाह की मर्जी को अल्लाह चाहते की हुए। खुशनुदी ठीक है। हासिल करने इंग्लिश के का लिए तर्जुमा हम बाद में करेंगे, अभी जो है जो लाई है ग्रामर की, उस पर फोकस करें। जब इस पे कुछ जी दस्तरस हासिल हो जाएगी तो उसे भी हम देखेंगे, वरना टाइम इसी में सारा जी चला जाएगा। ठीक है। जी जी अल उलमा बताते चलें, जाहिर से क्या है अल उलमा तरकीब में। मुब्तदा हम्म। नुजुमुल इसकी खबर है ठीक है। इस्माइल उम्मा जार मजरूर है, ये पूरा हम जोड़ेंगे नहीं, जी जी पूरा जोड़ करके हम जी जब बताएंगे शुरू में, पहले इस तरह जी से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप समझ सकते वल हैं ये करीम मुब्तदा है, ये मुब्तदा है तो मरफू ही होगा, ये खबर है तो मरफू होगी। और मरफूआत की दो किस्म आपके समझ में आ गई। ठीक है। जी वल करीम खुलुकुहु नबील को बता दें क्या है। जी वल करीम मुब्तदा खुलुकु मुजाफ हु मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मौसूफ नबीलुन सिफत नहीं, नहीं नहीं खुलुकु मुजाफ हो मुजाफिले ये से मिलकर मुब्तदा के। होगा ये मुब्तदा होगा ये सिफत हम्म, की नबीलुन फिर इसकी एक खबर होगी फिर मुब्तदा ठीक। अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर अल करीमु मुब्तदा की खबर फिर हाँ, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा तो सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी समझ में ना आए तो फौरन पूछे, पूछिए, अच्छे से जानिए, तभी आगे बढ़िए। ये तरकीब आ और गई है एक कि बार मुब्तदा क्लियर की कर खबर दीजिए क्या है। एक बार क्लियर कर दीजिए आपसे हाँ, ये कायदा हमने पढ़ा है कि मुब्तदा की खबर कई शक्लों में आती है। मुफरद होती है, मिसाल उलमा व नुजुमन कह दिया। कभी जुमला होता है, कभी शिबह जुमला होता है। अगर जुमला है तो जुमले फेलिया भी हो सकता है, इस्मिया भी हो सकता है। कायदा पढ़ा है, इसको जी बार बार अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ मुब्तदा है और इसकी जो खबर है वह जुमले की शक्ल में आ रही है। और जुमला कौन सा है? जुमले इस्मिया की शक्ल में आ रही है खबर। इस तरह से खुलुक मुजाफ वज़न मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर के मुब्तदा और नबील खबर, जैसे कभी इन्होंने किया। अब मुब्तदा खबर मिलकर के पूरा जुमला इस्मिया खबरिया हो करके करीम की खबर है। अब देखें, करीम जो मुब्तदा है उसकी खबर की शक्ल में आई है, शिबे जुमले जुमला जुमले की शक्ल में इस्मिया जुमला की इसमें शक्ल की में आई शक्ल है। शिबह जुमला तो जार मजरूर और जर्फ होता है। ठीक है, इसको यहीं काट जी देते हैं, जोड़ेंगे नहीं। आगे। यमनहुल अताया यमनहु फ़ेल मुज़ारे इसके हम्म, अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल हम्म, अल अताया मफ़ऊल बिही इत्तिबा वजहिल्लाह ये मफ़ऊल लहू होगा तो पहले इब्तिगा वजहिल्लाह में कई जुज है, उसको करें जी पूरा जी पहले। इब्तिगा क्या कहते हैं मुब्तदा होगा नहीं, मुब्तदा होता तो फिर इब्तिगा नहीं पढ़ती, आप इब्तिगा पढ़ती हैं, इसलिए कि मुब्तदा मरफू होता है। जी इब, अ, इब्तिगा वजहिल्लाहि, ये मतलब अल्लाह की मर्जी को चाहते हुए। अल्लाह की जी मर्जी को चाह रहे हैं तो पहले मुजाफ मुजाफ नहीं बन रहा है। इब्तिगा क्या है? मुज़ाफ मुजाफ हो गया, ठीक है। और जी वजही क्या है? वजहिल्लाह मुज़ाफ इले मुज़ाफ इसमें भी दो है, हाँ, सिर्फ वजही। वजही मुजाफ होकर के, मुजाफ इले होकर के मुजाफ हो रहा है, क्या मतलब हुआ? देखिए, वजहिल्लाही है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलही है। मुज़ाफ इले लेकिन ये जो है मुजाफ इलही है मुक़ाबल माकबल का, किसका? जी वो है अल्लाह इब्तिगाई। ठीक है।
ابتغاء مضاف, وجہ مضاف الیہ ہوگا کہ مضاف, اللہ ہی مضاف الیہ. اب یہ جو مضاف ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ابتغاء کا کیا ہوگا, مضاف الیہ مضاف بن إليه. جائے گا پورا. اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بنے گا کس کا, یمنحو کا. کون سا مفعول؟ مفعول له. مفعول لہو بنے گا. مفعول لہو کسے کہتے ہیں, عارف کھٹ سے بتا دیں. جی جو وجہ بتانے کے لیے کہ وہ کس اس میں چیز منصوب کے لیے جو وجہ بتانے کے لیے. فعل کی وجہ کو بتا, چلیے اتنا کافی ہے. بہتر ہوگا کہ عربی میں اس کی تعریف کو آپ یاد رکھیں تو بہتر ہوگا. تو یہاں پہ وجہ بتا رہا ہے کہ یمنح العطاء, عطا کیوں دیتا ہے, اللہ کی مرضی کو چاہنے کے لیے. مرضی سے. اس کو ابتغاء لوجہ اللہ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہو جی. گئی. ٹھیک ہے. اب فعل کے اندر ہم نے ایک ٹاسک آپ کو دیا تھا کہ 6 چیزوں کو ملفوظ رکھنا ہے. ایسے سب جی میں ہم جی دیں گے دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے, اکٹھے نہیں. جی تو 6 چیز میں سب سے پہلے کیا تھی, فعل جب بھی آ جائے گا تو اس مضارع کی تحقیق کریں گے ماضی ہے یا پہلے. مضارع ہے ہاں کون سا ٹھیک فعل ہے, ہے ایک منٹ, کون پہلے بولا مضارع فعل ہے, مضارع ہو مضارع گیا, جی معروف ہے معروف ہے معروف ہے, مثبت ہے مثبت ہے, صحیح ہے صحیح ہے, صيغة ہے واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب صیغہ ہو گیا, اسباب فتح اور اسباب فتح یفتح منح فتح یفتح, 1 2 3 4 5 6 ہو گیا. یہ فعل کی تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے صحیح کسے کہتے ہیں, مثال کسے کہتے ہیں. جہاں جہاں آئے گا وہاں وہاں اجرا کرتے چلیں گے. ایسے اگر 3 مہینے لگاتار کر لیے, خود سے بھی کرنا ہے, صرف یہاں نہیں. جب بھی عبارت پڑھ رہے ہیں ایک جملے کا صرف کر لیجئے, بہت اچھے سے یہ چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں گی اور عبارت پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا. شروع میں آپ کو مشکل لگے گا, ایسا لگے گا کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. آپ لیکن وقت دینا پڑے گا آپ کو. چلیں آپ کو یاد, آگے پڑھیں. سر جی, سر ایک بار مفول لہو ایک بار ایکسپلین کر دیجیے. مفعول لہو بس اتنا سمجھ لیے کہ وہ اس میں منصوب ہے جو کسی فعل کے کاز کو بتائے. کیا مطلب, یہاں میں یہ دیکھ لیجئے کہ یمنحو آیا, وہ کیا کرتا ہے, شریف آدمی عطایا دیتا ہے, بخشش دیتا ہے. کیوں دیتا ہے, کیا کاز ہے اس کا, ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے. ٹھیک ہے. ایسے آپ ٹھیک کہنا چاہیں کہ کوئی شخص جو ہے ثواب کی امید رکھتا ہے, رمضان کا روزہ رکھتا ہے, کیوں, اللہ کے ثواب کو طلب کرتے ہوئے, کے ہاں طلب کے لیے, کاز بتانے کے لیے. تو آپ کیا کہیں گے, فلان یصوم, وہ روزہ رکھتا ہے. اب کاز ٹھیک بتانے کے لیے مفعول آتا ہے, تو مفعول کیا ہوتا ہے, اس میں منصوب ہوتا ہے, وہ کیا ہو جائے, طلباً للثواب. سمجھ میں آ گیا. ہاں جی اس سر طرح سے یوز ہوتا ہے, ایسے یہ یوز ہوا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. یہ مفعولن بھی کے بعد میں آتا ہے سر یہ. مفعول بھی کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر مفعول بھی ہے تو ٹھیک ہے, اور بعد اور ہاں پہلا اس میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ مفعول لہو کا سینس اس میں یوز کر رہے ہیں تو مفعول لہو ہی ہوگا اور بھی نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے. مفعول بھی ہے عطایا, اور ابتغاء مفعول ہاں لہو بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک. پڑھیں آگے جملہ. دخل طالب المجلس وهو حريص على العلم فجلس أمام الشيخ جلوس المتعدد وقضى نهارا كاملا يستمع بإنصات لقد امتلأ القلب يقينا طلبہ کیوں فما پڑھا آپ نے, أجمل جي قد انطلع, امتلأ انطلع القلب فعل آیا تو قلبہ کیوں پڑھا, قلبه وہ کیوں, فاعل بنت فاعل بن گیا. ٹھیک ہے, چلیں. امتلأ القلب يقينا فما أجمل أن يعيش المرء مخلصا. یہ جو ہے تعجب والا ہے, اس کی ترکیب تو نہیں کریں گے لیکن بس دیکھ لیجیے وہ بھی آتا ہے. چلیں. دخلا ایک سانس سے دخل بول فعل جائے. ماضي دخل پہلے فعل ماضی ماضي معروف مثبت بس صحیح اسباب ہے. بعد نصر ينصر صيغہ واحد مذکر غائب. آگے جی اس سے غائب طالب فاعل
المجلس مفعول به. واو خالية هو مبتدا، حريص خبر، على العلم جر مجرور مبتدا، یہ اپنی کیا کہتے ہیں خبر اور اس کے ساتھ متعلق کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر طالب جو ذو الحال ہے اس کا حال بن رہا ہے. تو بس سمجھ میں آیا؟ پھر سے دیکھ لیں. دخل فعل، طالب فاعل، المجلس مفعول به. اب آگے وہو حریص علی الفہم علی العلم، یہ پورا جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا کیا مبتدا ہو جائے گا، حریص صیغہ صفت ہے، خبر. ٹھیک ہے. اچھا. جی. فاعل جو ہے صیغہ صفت ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ جار مجرور کہیں نہ کہیں متعلق ہوتا ہے، وہ لفظوں میں ہو تو ہوگا، اور لفظوں میں کیا ہونا ضروری، یا تو فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، یعنی اس میں مشتق ہو، فاعل ہے جی. مفعول ہے، وہ سب تو یہی ہے. تو علی العلم، علم پر، علم پر کیا ہے، حریص ہے. تو اعلی حرف جر علمی مجرور، جار مجرور کے مل کر متعلق ہو جائے گا حریصن کے. اب حریصن اپنے متعلق سے مل کر کے ہوا مبتدا کی خبر، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اب کیا ہوگا، یہاں بھی جو طالبون ہے وہ کیا ہو جائے گا، ذو الحال. ذوالحال ہے. اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ طالب علم مجلس میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ علم کا حریص تھا. اب یہاں پہ قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ ذوالحال کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، معرفہ ہونا ضروری ہے، نکرہ نہیں ہو سکتا. البتہ چند شکلیں ایسی ہیں جہاں نکرہ آ سکتا ہے. اس میں سے آپ نے ایک پڑھا تھا کہ نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو، اس کے بعد نکرہ آئے تو بن جائے گا. دوسرا یہ پڑھا تھا کہ نکرہ اور اس کے بعد پورا جملہ ہو تو واو حالیہ لاتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جی. شکل کی اجرا ہو گئی، اس طرح سے کہہ جی. سکتے ہیں. جی. ورنہ دخل الطالب ہونا چاہیے. کلیئر ہے؟ جی. 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 آگے، اور جلس امام شیخ جلوس المتعدبی، وہ شیخ کے سامنے جی. بیٹھ گیا، کیسے، ایک باادب شخص کے کی بیٹھنے طرف کی طرح. بات. جی. اب بتائیں جلس فعل، جلس فعل ماضی معروف مثبت صحیح صيغة واحد مذکر غائب اور باب جلس يجلس سمیع. جلس یجلسو بول دیا تو سمیع ضرب کیسے ہوگا، يجلس. ضربہ ہو، جی. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے. اس فائی کے بتائیے اندر ہوا جلدی سے. ضمیر فاعل ہاں امام ضمیر الشیخ آئے. امام ہاں. مضاف الشیخ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی. مفعول فی کی کون سی قسم؟ یہ کیا کہتے ہیں ظرف مکان. تو بہتر ہوگا کہ ڈائریکٹ ظرف مکان ہی بولیں. جی. ظرف مکان. جلوس المتعدد مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ سے مل کر کیا کہتے ہیں مفعول مطلق نوعیت بتا رہے ہیں. مفعول مطلق ہے، اور کیا بتا رہا ہے، نوعیت. نوعیت کے لیے جی. آتا ہے. اب بتائیے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو وہ اس میں منصوب، جی. ہم لوگ سے بتائیں، وہ اس سے منصوب جو جو فعل کے اسی حروف سے جو استعمال کیا جاتا ہے، جو جو فعل کے حروف سے ہی نکلا ہاں ہو. مصدر ہی ہوتا ہے، فعل کے حروف سے آتا نہیں، مصدر ہوتا ہے. اور کیا بتانے کے مصدر لیے ہو تو آتا ہے، تاکید نوعیت یا عدد بتانے کے لیے یہ عادت استعمال بتانے کیا کے لیے جاتا آتا ہے. یہاں کس کے لیے آیا ہے، ہے. یہاں نوعیت پہ نوعیت بتلانے کے بتانے لیے. کے لیے. اب آپ کو پتہ چل گیا مفعول مطلق ہے تو جلوسہ ہی پڑھیں گے، کوئی اور اعراب اس پہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. جی. وقضا جی. نہارن کاملا، اس کو پڑھ لیجئے فوراً. وقضا نہارن کا قضا فعل ہے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر وہ فاعل ہے. اب نہارن ایک ساتھ، کاملہ قضا فعل ماضی جی. معروف مثبت صحیح اسباب فلاں صیغہ، ایک ساتھ سے بول جائیے. جی. ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل نہارن کاملہ موصوف یہ صفت صحیح ہے یا کیا، مفعول یہ بتائیں پہلے، یہاں تو جاننا ضروری ہے قدر نا. ہے. قضا ہے سر تو یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے. معتل ہے. کون جی. سا معطل ہے؟ ناقص. معطل ہے تو معطل یا ہی بولیں گے، اس لیے کہ لاسٹ جی. میں ہے. ٹھیک جی. ہے. جی. کس کلمے میں جی. ہے، فا کلمے میں ہے یا عین کلمے میں، لام کلمے میں. لام کلمے میں ہو لام تو اسے کلمہ کیا کہتے ہیں، لام ناقص کہتے ہیں. ناقص ہے. جی. ناقص سے یا جی ہی ہو سر. جائے گا. جی. چلیں آگے، ہوا کہ ضمیر فاعل ہو جائے گی. ہوا نہارن نہارن کاملہ یہ موصوف صفت بنے گا، پھر ظرف زمان. ظرف زمان ہو گیا. چلیے پھر جی.
फिर कज़ा के अंदर हुआ जो ज़मीर जो है वो जुल्हाल। गुड। यस्तमी जो है इसको ये पहले फाइल। फाइल नहीं बनाएंगे हम, फाइल इसलिए बना दे रहे हैं ताकि तसलसल चलता रहे, लज ना हो, बाद जी में आने के बाद समझ में आ जाएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो फाइल बनाने से पहले से जुलहाल कहेंगे, और जुलहाल को हाल चाहिए तभी बाकी रखेंगे। उससे पहले ज़र्फ़ जी मकान मिल गया, ज़र्फ़ ज़मान मिल गया। अब यस्तमिउ भी इंसात ये किस शक्ल में है? हाल जुमले की शक्ल में ये है। जुमले तो की शक्ल में पहले है। जुमले की तरकीब करेंगे, यस्तमिउ फेल। जुमला फाइलिया। ये सॉरी, ये फ़ेल मुज़ारे है, मारूफ है, मुस्बत है, सही एक है। सांस से बोल जाए, अ, फेल मुजारे मारूफ मुस्बत सही, ऐसे। हुआ ज़मीर इसके अंदर फाइल। फिर बाप नहीं बा बताया, हर्फ जर इंसबात मजरूफ। बाप नहीं बताया। समिया यस्मा। नहीं। समा यस्म इस्तिमा। हाँ, तो कौन सा बाप होगा? इस्तिफा। इफ्तियाल होगा ना, सीन तो मादे की है, वो जी इस्तिफाल नहीं इख्तियार। है, ठीक है ना। इन जी सब जी। चीजों को ऐसे ही याद रखना है, जब धीरे धीरे जैसे एक मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हो गया। अब फाइल बताएं। फाइल इसके अंदर जो हुआ ज़मीर है। ठीक है। जी। बा हर्फ जर इंसात मजरूर, जर मजरूर से मिलकर मुतालिक फ़ैल, फ़ैल अपने फ़ाइल और मुतालिक के साथ मिलकर जुमले फ़ैलिया खबरिया होकर हाल बनेगा, जो कज़ा के अंदर हुआ ज़मीर ज़ुलहाल है। हाल अपने हाल से मिलकर, फ़ाइल जब जो, बनेगा। हाँ जब दो जैसे मिलेंगे उनको जोड़ देंगे। तो जुलहाल जी। अपने हाल से मिलकर फाइल हो गया। अब फेल अपने फाइल और मफ़ूल ज़र्फ़ फी। मफ़ूल फी से मिलकर के जुमले जुमले फ़ैलिया खबरिया हो गया। खबरिया हो गया। भाई लक़दिन तला अल क़ल्बु यकीनन, दिल भर गया था यकीन से। कद इन तला जल्दी से, उक्सर पहले मुबाफ मादी इन मारूफ तलब। मुस्बत एक सांस में। मादी मारूफ मुस्बत सही नहीं है ये। इन हाँ। तलब। जी। महमूज बोलेंगे सर। मलआ हो गया तो कौन सा महमूज है? महमूजुल्लाम। देखिए चलिए, महमूज लाम हो गया, मला सियागा बताएं। जब जैसे का वाहिद मुजक्कर गाय। बाप और बताएं। इख्त- इख्तियार। बाब इफ्तियाल ठीक है, मला से इंतला, सब इसकी अल तहकीक कल्बु हो गई। फाइल। तो ठीक है। यकीनन। सर ये मफूल बनेगा। नहीं बताएं। इम्तला अल कल्बु यकीनन, कल तमीज की बहस हमने पढ़ी थी। दो तरह की, एक इस्म से जो रफा मुबहम को रफा करे, दूर करे, उसकी चार किस्में थी, वजन, कैल, मसाहत और अदद। और एक पढ़ा था जो मलहूज हो, यानी जी वो तमीज जिस चीज के इबहाम को दूर कर रही है, वो लफ्जों में जिक्र ना हो बल्कि एक जुमले से समझ में आ रहा हो। लेकिन जी जी। यकीनन तमीज मलहूज मलहूज है। जी और तमीज मंसूब होती है। क्या मतलब हुआ? इम्तला अल कल्बु, दिल भर गया। तो अब सवाल पैदा होता, दिल किस तरह से भर गया? इसमें थोड़ा सा इबहाम है। ठीक है, गम यकीनन में भर सिर्फ गया, फूल है। गुस्से में भर जी गया, खुशी से भर गया, क्या हुआ? उसको दूर किया यकीनन ने ला करके, इबहाम ने, कि उसका दिल यकीन से भर गया। अब बताया था कि इस तरह के जुमले से जो मलहूज होता है और जो तमीज आती है वो क्या होती है? या तो फाइल से बदल करके आती है, या मफऊल से बदल करके आती है। और उसी बदलने को मुहव्वल कहते हैं। मुहव्वल किससे बदल करके आया है? अनिल फाइल। ये अरबी जबान का उस्लूब है कि वो तमीज बनाते हैं फाइल को उठा करके, मंसूब बना करके। तो मतलब ये होगा इम तला। यकीनुल कल्ब। दिल का जो यकीन है वो भर गया। ठीक है। इस जी तरह से मुहव्वल अनिल फाइल हो जाएगा। मुहव्वल अनिल मफऊल भी होता है, जो फज्जरनल अर्द उयूनन वाला बताया था कि फज्जरना उयूनल अर्दी, ऐसे। और फमा अजमल अन यईश अल मरउ मुखलिसन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये ताज्जुब है। बाकी ये जो नीचे वाला है ये आपको करना है ऐसे। आगे हम दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। सर उर्दू में यहाँ पे जो है, ट्रांसलेशन करा दीजिए। हाँ ट्रांसलेशन भी कर लीजिए। ये ऊपर वाला तो कर दिया, आसान है। इम्तलाल कल्ब यकीनन, यकीन से दिल भर गया। और क्या ही खूबसूरत है, अच्छी बात है कि आदमी जो है मुखलिस होकर मिजाज भी जिंदगी है। गुजारे। जी। व अखीरन, ये सर जो है, हाँ बोलिए। सर इबाम मतलब?
इबहम एम्बिगुअस, ambiguity. पता ना चले क्या है, एम्बिग्यूटी है उसके अंदर। इम्तलाल कल्बु के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ जाती है, दिल भर गया, तो दिल भर जाता है, गुस्से में भर जाता है, हुस्न भर गया, खुशी से भर गया, किससे भर गया, तो उसको इसने आकर के दूर कर दिया उस इबहम को। ये जो है इबारत है मोहम्मद अमीन की हयाती किताब, उनकी सीरत ज़ातिया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, उससे लिया है। जी वो सर। अखीरन व अना फता, आखिर में जबकि मैं नौजवान था, क्या देखता हूँ कि रअयतुल हारत तुहफर, मैंने देखा कि जो मोहल्ला है, गलियां हैं, उसे खोदा जा रहा है पाइपिंग के लिए। वल अनाबीब तुमद्दु, और क्या देखा, अनाबीब को तुमद्दु। ठीक है, यहाँ पे रुया जो है बसरिया मुराद है, तो ये हाल बन जाएगा, वो रुया नहीं है कल्बिया जिसका दो मफूल होता है। तो ये सब हाल किस में है, जुमले की शक्ल में है। जैसा कि यहाँ पे आया था यस्तमिउ बि इंसात, तो जुमले की दो शक्ल होती है, एक जुमले इस्मिया फेलिया। और फेलिया में जब फेले मुजारे हो, तो ये कायदा पड़ा है कि वाव का लाना मुमतने है, वाव नहीं होगा, वयस्तमिउ इंसात नहीं कहेंगे। देखिए यस्तमिउ भी इंसात आया है, यहाँ हुआ की जो जमीर है वही कहाँ लौट रही है, जुलहाल की तरफ, जो कि इसको जी लिंक कर रही है। ठीक है, तो ये कायदा हो गया, यस्तमिउ भी इंसात, तो फेले मुजारे अगर आएगा तो वाव नहीं लाएंगे, अलबत्ता कद आ गया तो लाएंगे, वो धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। पाइपों को देख रहा था कि वो जो है तुमद्दु एक्सपेंड किए जा रहे थे। वल मवासीर वल हनफियात, ये जो है वहां पे जो अ, टोटियां जो होती हैं, टिप्स ठीक है, जी कील नल की वगैरह होते हैं, टोटियां, नल की वल की, मुरक्कब, उसे जो है जोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है घरों के अंदर। वो इदल माओ फी मुतनावलिना व तहत अमरिना, और देखते ही देखते क्या देखते हैं कि पानी हमारे जो है दस्तरस में है, हमारे कब्जे में है, और हमारे हुक्म के तहत है, ये लफ्जी इस तरह से बोलेंगे, यानी हम पानी घर बैठे बैठे इस्तेमाल कर ले रहे हैं। उससे पहले भिश्ती जो होता था, सक्का जिसे कहते हैं, पानी भर करके लाता था, तब हम यूज करते थे, उस जमाने की जी बात कर रहे हैं। व इदा जी सौतु सक्काई यख्तफी, व इदा फुजाइया होता है, ये सब तर्जुमा करते हैं, देखते ही देखते ऐसा हो गया, और जी देखते ही जी देखते ये हुआ कि जो पानी लेकर के आता था वो पोशीदा हो गया, उसकी जरूरत नहीं रही, मिनल हारा, इलाके से, गलियों से, नाली कॉलोनियों से। वयुरीहुनल्लाहु मिनल खुतूत तो खत्तु, और अल्लाह ताला ने हमको आराम दे दिया, बचा दिया उन लाइनिंग से जो खींची जाती थी। मिनल खुतूत से यह हाल हो जाएगा पूरा जुमला, अविल खर्जी, या उन बीड से, कंकर से, जो बांटे जाते थे। क्या मतलब है, ये जो पानी पिलाने वाला जब पानी लेके जाता था तो पैसा कैसे ले, तो हिसाब करता था महीने का या हफ्तों का। तो ऐसा करता था कि जिस घर पानी देता था वहां दरवाजे पे, दीवार पे एक लकड़ी खींच देता था, दूसरे दिन जी दूसरा खींच देता था, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह महीना जब हफ्ता पूरा होता था तो उसको गिनता था कितने हमने पानी दिए हैं, और इसी हिसाब से पैसा ले लेता था। पैसे देता फिर बाद में ये जी हुआ, कुछ लड़के होते थे बदमाश, लाइन मिटा देते थे। अब 3 लाइन मिटा दिए तो 3 ही 4 बचे, तो उसको समझ में आ जाता था कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो फिर वो बीट्स बांटने लगा। बीट्स यानी कंकरियां जो होती हैं, तस्बीह के जो दाने होते हैं, जब पानी देता था जी एक दे देता था, और दूसरा दिया, दूसरा दिया, तो फिर कितने हुए, 10 हुए हैं तो हमने 10 आपको कैन पानी दिया, उतने पैसे दे। तो वो जी सब चीजें जो है खत्म हो गई, इसकी वजह से जब पानी घरों के अंदर आ पानी गया। की ये कमी इसका की वजह मफहूम है। से आगे तबीयन, ये फितरी बात है, कॉमन है, फिर मिस्ल हादिहिल हाल, इस हालत में कि अल्लाह यकून फिल बैत का हरबात, कि घर में क्या बिजली ना हो, फकुन्ना जी नस्तगीउ बिल मसाबिह, तो हम जो है रोशनी हासिल करते थे चिरागों से। कौन से जी चिराग, तोदाओ बिल बितरौल। अब ये पूरा जुमला आ गया पहले मुजारे की शक्ल में, जी किसके बाद आ रहा है, मारफा हर के की बाद जगह में। मारफा के बाद में हमने कहा था जब आता है तो वो हाल बनता है, नकरा के बाद जुमला है तो वो सिफत बनती है। ठीक है, जी तो बिल मसाबिह, और यहाँ देख लें, फाइल से या मफऊल से हाल नहीं है बल्कि मजरूर से है, तो इससे भी हाल आता है। वलम अस्तदी बिल कहरबा, बिजली की रोशनी मुझे नहीं मिली, मैं उसे हासिल नहीं कर सका, हत्ता फारक तो अय्यन, अय्यना, यहाँ तक कि हम अपना मोहल्ला छोड़ करके इला हय्यिन आखर, दूसरे मोहल्ले में चले गए, अकरब इलल अरिस्टोक्रेटिया, जो एरिस्टोक्रेटी के करीब था, यानी ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको बोलते हैं, वो लोग वहां रहते थे, तो उनके यहाँ बिजली थी, तो वहां जाकर के हमने बिजली का अनुभव पहली बार किया। तो ये इसका मफहूम है, और इसको आपको तरकीब करना है। जी आगे बुस्तानुल हिकमा, ये भी कल किसी ने पढ़ लिया था, अच्छी बात है, आज डायरेक्ट चलते हैं।
آسان ہے. القناعت کنزن لا یفنا، بس اتنا کریں کہ قناعت یعنی کم پہ راضی ہو خزانہ. جانا، کم پہ راضی رہنا، قناعت پسند اردو میں بولتے ہیں. ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا ہے. چلیں فوراً القناعت مبتدا، مبتدا. اس لیے مرفوع ہے. کنزن اس کی خبر ہے. اور وغیرہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے کنزن نکرہ، اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے، جی، تو فوراً تو پتہ چل یہ جانا چاہیے مظاہرے کنزن کیا ہوتے ہیں. بنائیں گے. جی. حال. کنزن کیا بنائیں گے؟ نہ نہیں. نہیں، حال معرفہ کے بعد بنے گا، نکرہ کے ہاں. بعد. ارے موصوف بنے گا تو لائق میں صفت. جی ہاں، تو لا اپنا صفت بنے گی، لیکن کب؟ پہلے جملہ ہے تو جملے کی تحقیق کریں گے. کنزن کیا کہہ دیا آپ نے؟ صفت. چلیے صفت. لا یفنا ترکیب پہلے. اچھا، لا یفنا فعل مضارع ہے ہاں، وعن مذکر تو غائب معروف ہے. معروف اور کیا کہتے ہیں، منفی ہے. معطل ہے نہیں، ہاں معطل ہے، یعنی ناقص ہے. کون سا معطل؟ ناقص معطل لام. لام جی ناقص کل. ناقص ناقص یا یائی. واحد مذکر غائب. باب فن- فتح يفتح. فنی یفنا ہوتا ہے، فنی سمع یفنا. يسمع سمع سمع. يسمع سمع يسمع. صیغہ. واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، فعل کی تحقیق ہو گئی. اب آگے. تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی وہ فاعل بنے گی. پہلے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی صفت ہوگی کنزون کی. پھر موصوف صفت سے مل کر القناع، موصوف صفت سے مل کر القناع کی خبر. نا کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب لا جی. یفنا جملہ ہے، جملے کی کوئی اپنی حالت نہیں ہوتی، اعراب نہیں ہوتا، لیکن محلن ہوتا ہے. تو کوئی پوچھے کہ لا یفنا یہ کس حالت میں ہے محلن، تو کیا بتائیں گے؟ رفعی. حالت رفیع میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت مرفوع، موصوف مرفوع کی صفت ہے، اس کے تابع ہے. یہی ہے توابع. توابع میں سے ایک کیا ہوتا ہے؟ صفت بھی توابع میں سے ایک جی قسم جی ہے. ٹھیک ہے، جی اس طرح سے بتا جی. سکتے ہیں. جو والمرء طموحه واسع، اس کی ترکیب آ چکی سر ہے جو اوپر تھی. المرء سر مبتدا اگر ہوگا. ہاں ہاں بولیں. سر اگر یہ کنزون اگر معرفہ ہوتا تو پھر یہ حال بنتا، یہ کیونکہ حال ہو نکیرہ جاتا. ہے اسی لیے ہاں، صفت ہے. نکرہ ہے، اور یہ اور نکرہ اس کو آنا ہی تھا، ترکیب یہی ہے، اس لیے خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. المرء طموحه واسع، یہ اس کی ترکیب آ چکی ہے. اور یسعى فی مناکب الارض طلبا للرزق، اس کا پیچھے سے جوڑیں گے مرء سے تو حال بن جائے گی ہوا کی ضمیر. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جی سر. اوپر اوپر میں پوچھ رہا ہوں، اتنی گہرائی میں نہیں، بتاتے چلیں کہ یہاں پہ مفعول لہو کہاں ہے اس جملے میں؟ یسعى فی مناکب الارض طلبا للرزق. طلب الرزق. طلبا للرزق طلبا للرزق یہ مفعول لاجلہ ہے. دخل مسافر بستانا وهو متعب. دخل فعل پہلے ہوں، ماضی معروف مثبت، اور کیا کہتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب. باب دخل يدخل. نصر ينصر دخل. ٹھیک ہے. جی. مسافر فاعل. ہاں، بستان مفعول به. تو مسافر جو ہے وہ پہلے ذوالحال بنے گا، وہ ہوا متعب ذوالحال حال بنے بنے گا. گا. یہ وہ صورت ہے جب نکرہ ہونے کے باوجود ذوالحال بن سکتا ہے کہ آگے پورا ایک جملہ اسمیہ حال کی خبری شکل میں آ رہا ہو. یوز تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ، لیکن مثال کے طور پہ علاقے دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ذوالحال حال سے مل کر تب فائل بنے گا. ٹھیک ہے نا. جی اب جو ہے سر. آگے کچھ پوچھ رہا ہوں. سلم المسافر علی الشیخ تسلیما حارا، یہ کیا ہے؟ مطلق مفعول مطلق. مفعول مفعول مطلق مطلب کہ کتنی قسمیں ہیں، کتنے چیزوں کے تین لیے آتا ہے؟ یہ کس میں ہے؟ عدد، رقم بول. تاکید، نوعیت. ہاں، یہ کس کے لیے ہے؟ نوعیت تسلیما حارا نوعیت. نوعیت کے لیے ہے، گرم جوشی کے واہ ساتھ سلام ویلکم. کیا. جی ٹھیک ہے. واو جی مل کر. سر.
गर्मजोशी के साथ। सुम्मा जलसा क़ुबालतहु अय अमामहु, क्या है ये? सर बाला सामने बैठना, तो ज़र्फ होगा, ज़र्फ कौन सा होगा? अमाम के माना में है, मकान। हो गया। ज़र्फ़ मकान। जी कैसे बैठा? जलसा हुआ, हुआ की ज़मीर है। जी यस्तरीहु साअतन, ये पूरा जुमला आ रहा है, जी क्या जी, होगा? ये हाल होगा। ये हाल होगा। जुलहाल कहाँ है? जलसा में हुआ की जो ज़मीर है उससे। हुआ। क्लियर है? जी अब कायदा देख लीजिए, हाल जो आ रहा है वो जुमले फेलिया की शक्ल में आ रहा है, और जुमले फेलिया में भी माजी नहीं है बल्कि मुजारे है, इसलिए हुआ की जो जमीर होगी वही लिंक कर वो देगी। अगर मुआरिफ है। वाव लाना जी यहाँ पर मुमतनी होगा, यहाँ पे वाव नहीं आएगा। जी शेख ने कहा या बुनैया, ये निदा भी हम पढ़ेंगे, इन्नल अर्द तफीदु खैरन लिमन यजरा इखलासन लिल्लाह, जमीन जो है खैर से बह रही है उसके लिए जो उसमें खेती करे, बोए, अल्लाह के लिए नियत को खालिस करते हुए। क्लियर है? बताएं जी। तफीद खैरन क्या है? तफीज़ु, खैर। ये मफ़ूल बिही नहीं, ये तमीज तमीज़ है, है, सॉरी। तमीज है। तमीज है। तो कौन सी तमीज है? मलफूज है या मलहूज है? मलहूज़ है सर। मलहूज है। मलहूज है, इसलिए कि वो चीज जिसकी तमीज है, जिसको दूर कर रही इबाम, वो यहाँ पे लफ्जों में है नहीं, बल्कि तफीजों से जो समझ में आ रहा है, जमीन बह रही है। तो कैसे बह रही है? पानी बह रहा है उसके अंदर, या तेल बह रहा है, या क्या है? नहीं, खैर से बह रही है, इसने आकर के इसके इबाम को दूर किया है। ये क्या होगा? मुहव्वल होगा। इन्नल अरदा यफीदु खैरुहा, इन्नल अरदा यफीदु खैरुहा, यही तो है। अब इस फाइल को उठा करके तमीज बना दिया अरबी उस्लूब के मुताबिक खैरन, ये क्या कहलाएगा? तमीज मुहव्वल अनिल फाइल, फाइल। फाइल से बदल करके आया है। तमीज मलहूज के जी अंदर यही होता है। अब बोया, जो उसने बोया, क्यों बोया? कॉज क्या है? अल्लाह के लिए नियत को खालिज करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा? मफऊल मफ़ूल लिअजली। मफऊल लहू। लो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, लिल्लाही, लाम हर्फ जर, अल्लाह ही मजरूर, जार मजरूर से मिलकर किससे मुताल्लिक होगा? इखलासन। इखलासन से मुताल्लिक हो जाएगा। जार मजरूर याद रखिए किससे मुताल्लिक होता है? फेल से, यह सिफ़त मसदर मुश। से, इसमें फेल से, या सेगे सिफत से। सेगे सिफत में से फाल से मफूल सब आ जाएगा। तो यहाँ पे इखलासन मसदर है, इससे हो जाए। किससे मुताल्लिक नहीं होता है? इस्म से, इसमें जामिद से आप मुताल्लिक नहीं कर सकते। ये चीजें होनी जरूरी हैं, अगर हैं तो उससे। और पढ़ के समझ में आया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? इखलासन हो रहा है, और वो मसदर है तो इससे मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नजर अल ठीक है। मुसाफिर इला थिमारी, मुसाफिर ने किधर देखा? फल फल की को तरफ। देखा। वही है जी मुतदल्लियत अगसानी, इस हाल में कि ये लटके हुए थे टहनियों से। तो नजर अल मुसाफिर, जी। बताएं डायरेक्ट फेल नजर फाइल है। फेल, फेल फाइल हो गया। मुसाफिर। इला हरफ जर जी। सिमारी मजदूर, अब मुतल्लिक करें। नर्मदी के मुतालिक के साथ। जी। और इसके अंदर जो ये मुसाफिर जो है ये जुलहाल बनेगा। कौन वही मुतदल्ली। जुल्हाल कौन बनेगा? जुल्हाल कौन बनेगा? सॉरी सॉरी सर, सिमार सिमार। सिमार बनेगा। कौन लटक रहा है? सिमार। तो ये सिर्फ फाइल या मफूल की हैयत को बयान करने के लिए ही आता हो, ऐसा नहीं है। मजरूर से भी हाल आ जाता है, हमने कायदे में पढ़ाया था, उसकी यहाँ मिसाल है। तो सिमारी को जी। मजरूर बनाने से पहले जुल्हाल कहेंगे, और फिर ये पूरा जुमला इसमिया होकर के क्या हो जाएगा? हाल है हाल। इसका। अब जुल्हाल जी हाल से मिल के साथ इला हर्फ जर का मजरूर होगा। अब जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा नजर के, और फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर एक की जुमले तरफ फेलिया होगी, खबरिया पहले हो खबरिया जाएगा। हो। इस तरह से जी पूरी इबारत को अपनी पकड़ में रखेंगे, जितनी ज्यादा पकड़ में होगी उतनी अच्छे से एराब आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, जी वही मुतदल्लियत में अगसान करने की जरूरत नहीं है। मिनल अगसान किससे मुताल्लिक हो जाएगा? मुतदल्लियत, इसमें फाइल है, अभी हमने बताया कि इसमें फाइल यानी सेगे सिफत से भी मुताल्लिक हो जाता है। ठीक है, ऐसे जी सर। फजदाद बहजतन, वो ज्यादा हो गया मारे खुशी के। बताएं बहजतन क्या है? ये मफऊल तमीज है लहू। सर। तमीज है। तमीज है। कौन सी तमीज है? मलफूज है या मलहूज है? ये मलहूज है। मलफूज। मलहूज है। हौज। मलफूज उसे कहते हैं कि
لفظوں ابرام میں وہ چیز ہو ابرام جس کا ذکر کر رہا ہو، ابہام دور کر رہا ہو، جیسے کہ ابھی آگے آئے گا وہاں دیکھ لیں گے. تو یہاں زیادہ ہو گیا. بھائی کس سے زیادہ ہو گیا؟ کیا اس کا وزن بڑھ گیا، قد بڑھ گیا، کیا ہو گیا؟ نہیں، اس ابہام کو دور کیا نہیں. بہجتن ای فرحن، ہمارے خوشی کی زیادہ ہو گیا. تو فزدادت بہجتہ کہنے کی بجائے اس کو تمیز کے طور پہ لا کر کے استعمال کیا ہے. یہ عربی کا اسلوب ہے. جیسے دیکھیں، شریب الرجل کوبن عسلا، آدمی نے ایک کپ پیا. جب ایک کپ کیا پیا بھائی؟ چائے پی، خالد. دودھ پیا، جی پانی پیا. ابہام ہے کہ نہیں ہے؟ اب جی ابہام ہے. کو دور کرنا ہے تو تمیز لا کے کریں گے. کس نے کیا؟ اس نے. السلام. اصلاً شہد ہی پی گیا پورا، اس نے تمیز نے کیا. اب یہ تمیز ملفوظ ہے یا ملحوظ ہے؟ ملفوظ. ملفوظ. ملفوظ ہے، اس لیے کہ جس کے ابہام کو یہ تمیز دور کر رہی ہے وہ یہاں لفظوں میں مذکور ہے کوبن کی شکل میں. کلیئر ہے؟ جی 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 ثم قام مسرعا، یہاں پہ دیکھ لے کہ یہاں پہ کس شکل میں آیا ہے؟ حال مفرد کی شکل میں. ٹھیک ہے جی نا؟ اب اس میں کوئی جی لنک کی سر. ضرورت نہیں ہے، مفرد میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیلحق بقافلتہ، تاکہ اپنے قافلے سے جا لگے. وقد ملأ صدره انشراحا، اس حال میں کہ اس کا سینہ بھر گیا تھا. کس سے؟ برکت. انشراح، کھل کر کے. جی سینہ جو ہے صدر شرح ہو گیا تھا اس کو. یعنی جب امید بڑھ جاتی ہے جی اور دل جمعی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ وقد ملأ صدره انشراحا، یہ پورا جملہ بھی حال ہے. جی لیلحق میں جو ہوا کہ ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے. یہ بھی اجرا کر لیجئے کہ حال آیا ہے جملے کی شکل میں، اور جملے فعلیہ میں ماضی ہے. ابھی تک جی مضارع آ رہا تھا، اور ماضی میں پڑھا تھا قاعدے میں کہ جب مضارع ماضی ہوگا تو اس میں قد اور واو کا ہونا ضروری ہے، جی جی یا کوئی جی ایک سر. ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ آیا ہے کہ ایسے ہی اس کو جی لانا ہوگا. انشراحن کیا ہے؟ تمیز ہے. تمیز ہے. کون سی تمیز ہے؟ فوراً بولیں. یہ ملفوظ ہے سر. ملحوظ ہے. ٹھیک ہے، اصل کیا تھا؟ ملأ. انشراح صدره. ہاں، ایسا ہوتا ہے. فما احسن ان يمضي الانسان في حياته واثقا بربه، یہ بھی وہ ترکیب آگے تعجب والی جو بعد میں ہم جی پڑھیں گے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں زندگی گزارے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے. تو یمضی الانسان یہ ہو گیا، اور واثقن کیا تعلق ہے دونوں کا؟ انسان کا اور واثقن کا ترکیب یہ میں کیا ہوگا؟ مفعول لہو ہے. نہیں، کاز نہیں بتا رہا سوری سر، ہے. یہ حال ہے. حال ہے. انسان جی گزارے اپنی زندگی کو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے حال میں ہوئے. سے. حالت جی کو بتا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کس کے لیے آیا؟ حالت کو بتانے کے لیے آیا ہے، فائل کی حالت کو بتانے کے لیے جو کہ انسان کی شکل میں ہے. اور یہ حال یہاں مفرد ہے، لہذا کسی لنک کی، ہوا کی، واو کی، قطعی کسی کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. اسی کا اجرا کرنا ہے. کلیئر ہے؟ جی سر بالکل. آگے ٹائم کم کم ہے تو دو اور ہمارے پاس ہیں، دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی حکمت سر الشیخ فی ہاں جی بتائیں. سر ایک بار وہ دخل مسافر، ایک بار وہ بتائیے نا سر. ہاں بالکل بالکل. کون سا ہے یہ؟ ایک منٹ. پیچھے. اسی میں ہے. ہاں ہاں، یہ اس کا ایک بار وہ پارٹس آف دا اسپیچ بتائیے نا سر، اس کا دخلہ مسافرہ. دخلا کہاں ہے؟ بتا. دخل مسافر بستانن والا، جی یہی نا. ہاں. دخلا فعل ہو گیا، اس کی تحقیق کر لیے گا 6 چیزیں. اب جی فعل کو فائل چاہیے، مسافر فائل بھی آ گیا. اب مفعول ہے تو کہیں گے مفعول بھی ہے، بستانن ہو گیا. جی سر. اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے، جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اس حال میں کوئی تھکا ہوا ہے تو حالت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ مسافر کی. تو اس کو فائل بنانے سے پہلے ذوالحال بنائیں گے. ابھی فائل نہیں بنا ہے. دخل فعل، مسافر ذوالحال، بستانن مفعول بھی، واو حالیہ بولیں گے یہاں پہ. ہوا مبتدا، متعاون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر اب حال. اب مسافر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے اب دخلا کا فائل بنے گا، اور دخلا فعل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوگا. یہ مثال اس کی ہو گئی کہ کب جو ہے ذوالحال کو نکرہ لا سکتے ہیں، جبکہ اس کے بعد پورا ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہو اس شکل میں، اسے لا سکتے ہیں. اور 3 شکلیں اور ہیں جو اس کی مثال یہاں پہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آئے گی، کہ ٹھیک. وہ نفی ہو اس سے پہلے، یا نہیں ہو، یا استفہام ہو. یہ کل کی مثال میں ہم نے پڑھ لیا تھا.
ما یہ والا ما مسافر والا. طالبن، دیکھیں ما ہاں طالبن، ٹھیک ہاں ہے. جی سر. ما جاء طالبن محملن، کوئی طالب علم نہیں آیا اس حال میں کہ محمل ہو، لاپرواہ ہو. تو یہاں جی پہ سر. طالب النکرہ ہے تو بھی ذوالحال بن جائے گا، اس لیے کہ اس سے ہوں، پہلے ما نفی ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں. ایسے ہی استفہام ہو، حل لگا دیں، یا نہیں کا صیغہ ہو تو بھی نکرہ ذوالحال بن جائے گا. آپ کیا پوچھ رہی تھیں ابھی؟ یہ والا یہ مسافرن جو ہے وہ نکیرہ ہے سر یہ. نکرہ ہے. مسافر المسافر کہیں گے تو معرفہ ہو جائے گا. پھر یہ والا سر پھر کنزن نکیرہ ہے یا معرفہ ہے سر؟ نکرہ ہے کنزن، اور نکرہ ٹھیک ہے کے بعد جملہ آئے تو وہ نکرہ بنے، وہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گی. صفت بن گئی ہے. اور یہاں پہ دوسری شکل ہے، جملے اسمیہ کی شکل میں آ رہا ہے. یہاں پہ حال بنانا ہے، اس لیے وہ حال ہی ہے. بار بار پڑھیں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک جملہ اس میں سے لے لیتے ہیں اور ایک جملہ دوسرے میں سے لے لیتے ہیں، تاکہ باقی سب آپ کو کرنا ہے. کان فی قدیم زبان شیخن حکیمن، اب یہ دیکھ لیں، جو یہ تو پڑھے ہوں گے. کانا ہے، شیخن حکیمن اس کا اسم ہے، اور فی قدیمی زمان یہ خبر ہے، تو الٹا بھی ہوتا ہے، اس طرح سے یوز ہوتا ہے. کیونکہ ادھر لانا تھا یمتلی کو بستانن، پورے جو ہے کیا آ رہی ہے؟ جملہ آ رہا ہے شیخ کے بعد. تو حکیم ایک صفت بنے گی، یمتلی کو بستانن پورا جملہ دوسری صفت بنے گی. جی ٹھیک ہے. جی لیس سر. فی الارض اجمل منہ بہان، زمین میں اس سے خوبصورت تر و تازگی کے اعتبار سے اور کوئی باغ نہیں تھا. یہ پورا جملہ ہے لیس فی الارض اجمل منہ بہان، کس کے بعد آ رہا ہے؟ بستانن نکرہ کے بعد. بستان کے تو بعد. یہ جو ہے جی صفت بنے گا، اور پورا جملہ ہو کر کے اس کی صفت بنے گی، یہ موصوف بنے گا. سوری. ٹھیک ہے نا. جی اس طرح جی سے سر. ترکیب ہم کریں گے. ابھی تو مت الجھیے، ابھی فوکس کس پہ ہے ہمارا؟ حال پر اور تمیز پر. جی ٹھیک ہے نا. جی سر. وکانا شیخ کریمن طبعہ، اب طبعہ میں جو ہے دیکھیے آ گیا طبعہ. اس کا یہ مرفوع کیسے ہوا؟ کریمن کی وجہ سے. جس طرح اس میں کریمن جو آ، ہے یہ صفت م، مشکل. نہ، جی اس تب کا وہ جو اس ہے وہ کا فائل. معلوم ہو تو. اور دخل علیہ یومن شاب یطلب النصیحت. ٹھیک ہے. تو یومن کیا ہوگا؟ مقبول فی ہے، آسان ہے. رغبتاً فی نیل الحکمتی، نصیحت کیوں طلب کر رہا تھا؟ کہ حکمت کے چاہت کی اسے. حاصل کرنے کے لیے. یہ کیا ہوگا؟ جی مقبول اللہ. لہو. فوجد الشیخ یعمل بہمت ونشاط، اس نے پایا کہ شیخ جو ہے کام کرتے ہیں بہت ہی ہمت اور چستگی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، ایکٹیویٹی کے ساتھ. قال الشیخ، شیخ نے کہا یا بنی، اے بیٹے، ان الحیات کالارض، زمین جو ہے لائک ارتھ، تمنحک بقدر ما تعطیها، تمہیں اتنا ہی زمین دے گی جتنا کہ تم اس کو دو گے، یعنی جتنی محنت کرو گے اتنا تمہیں حاصل ہوگا. لقد زرعت فی هذا الركن 20 نخلا، میں نے اس کونے میں، اس گوشے میں 20 جو ہے 20 کھجور کے بوئے پیڑ ہیں، لگائے. کھجور کے درخت جی بوئے ہیں. تو یہ جو اس کی مثال ہو گئی عدد کی. عدد کی جی جب 20 تک آتا ہے وہ واحد اور مفرد ہوتا ہے، واحد اور آ، منصوب مفرد. ہوتا ہے. منصوب. جی جی وحسبت واحد. منہ ایک دبن قمحن، اور میں نے اس سے ایک دب، یہ وزن ہوتا ہے، گیہوں کاٹا. تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہ تمیزیں کیا ہے؟ واحد. جی ملحوظ ہے. ملحوظ اور کس ملفوظ. لیے آیا ہے؟ تب وزن کو بتانے کے لیے. وتصدقت برطل من عسل، اور میں نے صدقہ کر دیا ایک رطل اصل کو. بتایا تھا کہ یہ تمیز جو ہوتی ہے اس کو رطلا منصوب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور رطل قمح یا رطل ثمن اضافت کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور با حرف جی جر لا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی اچھا. مثال ہے. جی کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قوس بتا رہا ہے مفعول تو له. مفعول لو ہو مفعول جائے گا. له. فمن جی کان اکثر الناس بذلا، جی جو لوگوں میں سب سے خرچ کرنے والا ہوگا. بزلن جی کیا ہے؟ یہ بھی تمیز ہے. تمیز ہے. جی ٹھیک ہے. کان جی ارفعہ عند اللہ شانن، اللہ کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ ہوگا شان کے اعتبار سے. یہ بھی کیا ہے؟ تمیز. تمیز. تمیز ہے. یہ سب جو ہے جی اس جملے کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کر رہا ہے، تو تمیز ملحوظ کہلائے گا. ملحوظ ہے. جی تعجب الشاب من برکت البستان، شاب جو ہے برکہ ہے، برکہ کہتے ہیں تالاب کو، سوری، بستان کی جی برکت بڑا. سے، باغ میں جو برکت ہوئی کہ اتنا بویا، اتنا زیادہ کاٹا، اسے تعجب ہوا.
फसअला, उसने पूछा, या शेख, ये इसकी भी इबारत आएगी, क्या पढ़ेंगे, शेख निदा के अंदर, कम यौमन क़ज़ैत फी बिनाई हादल मज्द, इस बुजुर्गी, शराफत को और इस डिग्निटी को तामीर करने में, बनाने में, बिल्ट करने में आपने कितने दिन गुजारे। तो यहाँ पे क्या मिसाल आ गई। कम इस्तिफामियों की सर, वाहिद ये मंसूब। बताया था कि अदद के अंदर दो किस्म है, एक अदद सरीह है जो कि लफ्जों में शरीना हो गया या और कहीं भी गिनती हो, और एक अदद किनाया होता है जिसका सवाल किससे होता है, कम के जरिए से। इसका जो सवाल जी करेंगे, जो कम का जो मदखूल जो होगा वो क्या होगा, यौमन है तो क्या होगा, मंसूब और वाहिद होगा, ये जरूरी है। जी, वाहिद मजरूर मंसूब। कब हो सकता है, जबकि खुद कम जब पे हर्फ कम जग खबरिया दाखिल हो, होगा, बिकम जब दिरहमिन खबरिया इश्तरीता होगा। मसलन। जी और खबरिया होगा तो वो अलग होगा। अजाबहु शेखु, खबरिया होगा तो क्या शक्ल होगी बता दीजिए, यही जगह हो जाए। वो क्या होगा, मजरूर होगा। मंसूब। जी वाहिद कम मंसूब। यौमिन, कम यौमिन या कम जी अय्यामिन, ये जी जमा भी हो सकता है, यानी माने बहुत दिन आपने इसमें गुजारे। यहाँ पूछा नहीं गया जाता है बल्कि कसरत को बतलाया जाता है, बहुत ज्यादा होने को। अजाबहु जी। शेख, शेख ने जवाब दिया, वह यमसहु एक का जबीनिही तहक़ जुबीन। मुबतसिमन, आरका, ठीक, और वो जो है अपने पेशानी के पेशानी पर पसीना से पसीने को पोंछ रहे थे, साफ करे, ठीक है, किस हालत में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। मुबतसिमन। अब देखें यहाँ पे इस जुमले में तरकीब आप खुद से करें। शेख ने उसको जवाब दिया, अजाबहु मफूल बिहा शेख। ज़मीर की शक्ल में जी आया है। जी कैसे जी। जवाब दिया, वहुवा यमसहु अर्क जबीनिही, तहक़ जुबीन। सर ये अपने हाल तो ये बनेगा। पूरा जुमला जो है हाल बन जाएगा, किससे, जी अशेख से, शेख ठीक है ना। से, जी शेख हाल से। ठीक है, जी और जुमला इस्मिया की शक्ल में है तो वाव जी लाना यहाँ पर वाजिब होगा, तभी जी ये हाल बनेगा। हो गया। अब जी। देखिए एक हाल ये बन गया जुमले की शक्ल में। अब मुक्तसमन क्या है, हाल है, ये भी हाल। ये भी हाल है। यमसहु में हुआ कि जमीर से जो लौट रहा है उधर जी शेख की यम तरफ, तो सब। दो दो हाल हैं, तो जी एक हाल मुफरद है और दूसरा जुमले की शक्ल में है, तो जुम्मे की ये भी हो शक्ल में। सकता है, ठीक है ना। जी अब वहुवा यमसहु अरक़ जबीनिही, ये जुमला तो इस्मिया खबरिया है, लेकिन महल्लन एराब क्या है इसका, रफा। क्यों, यमसउ क्योंकि वहुवा यमसउ क्योंकि ये जुमले इसमिया है सर। जुमला इस्मिया है लेकिन है किस जगह पे, हाल की जगह पे है ना। जी अच्छा तो मुहल्लन तो हाल फिर मंसूब हाँ, होगा। तो महल्लन ही होगा, इसलिए कि जुमले का अपना एराब तो होता नहीं है, जी महल्लन ही जी जी होता है। तो जिस महल में जी। है वो महल नसब का वही है, एराब इसलिए कि होगा। हाल बन रहा है। तो ये क्या कहेंगे, पूरा जी जुमला हालत मुहल्लन नसबी में है, मंसूब है। महल्लन, महल्लन मंसूब है। जी या बुनैया, ए बेटे, लक़द क़ज़ैतु अहद अशर आमन, मैंने जी 11 साल गुजारे 11 हैं। साल यहाँ पे देख गुजर। लीजिए कि आप अहद जी अशरा जो है और इस्ना अशरा, इन दोनों का दोनों जुज, अहद अशरा ये दोनों जुज कायदे मुताबिक के होता अपने मुताबिक है। आदद मादूद के कायदे। मुताबिक होता है जी एक की तरह। तो आमन यहाँ पे मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर रहेगा, ये भी मुजक्कर होगा। अगर यहाँ क्या जी होता, सनतन होता, सनतन भी साल जी। के लिए आता है, तो क्या हो जाता, इहदा अशरत सनतन। दो होगा ना, इस अजैतु है तो मफूल बनेगा ना, तो इस नतई अच्छा आशरत सनतन, सर फन फजरत ऊपर लिखा मिन है ना हुस्न, फिर 11 तो इससे इहदा नहीं होगा। अहदा जब 12 कर लिखा है दिया तो हमने, इहदा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी सही सही, मैं 12 चला गया मैं। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आई ना, मुझे याद आ रहा था तो कर दिया वहां पे, ठीक है ना। तो इहदा आशर होगा, ठीक है ना, और ये अशरता हो जाएगा, 11 करना है। तो असल में इस आयत को याद कर लीजिए, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आई ना, इससे याद रहेगा। जी और वो जो आयत है सूरह यूसुफ की, इन्नी रअयतु अहद अशरा अहद अशर कौकबन, इससे कौकबन। वो याद रहेगा, ठीक है। जी उकाबितु ताबा मुकाबदतन, किस हाल में मैंने 11 साल गुजारे, उकाबिद पूरा जुमला आ रहा है। काबद युकाबिद आना युआनी, टू सफर, झेलना, तकलीफ को झेलता रहा बहुत शिद्दत जी। से। और शिद्दत के माने कैसे पैदा हुए, मुकाबदतन, क्या बन रहा है ये, ताकीद। ताकीद बताइए मुतलक है मफूल मुतलक। मफूल मुतलक है, ताकीद के लिए आ रहा है कि बहुत ही परेशानी हमने उठाई। उकाबिद ताबा मुकाबदतन पूरे जुमला किस हालत में है,
حال 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 ہے، حالت نصبی میں ہے، اور فعل آیا ہے، فعل مضارع ہے، اس لیے واو یہاں پہ نہیں ہے۔ جی صرف فہم ہو پہلے گیا؟ مضارع نہیں ہے، یہ پہلے ماضی ہے۔ قضیت اکابدو ہے، یہ اکابدو ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، کابد یکابدو سے۔ پھر اچھا میں قصدی تو کب ہو رہی تھی، جی سچی تو وجدت ان الارض لا تضيق بزراعها، اور میں نے پایا کہ زمین جو ہے بزارعها اپنے بونے والے پہ تنگ نہیں ہے، بل تزداد خصوبتا، بلکہ اور اس کی ہریالی بڑھ جاتی ہے، خصوبتا تمیز، وتفیض خیرا، اور مارے خیر کے اور زیادہ بہتی ہے، لفظی ترجمہ یہی کریں گے، یہ بھی تمیز کب اذا سقیت بماء من الاخلاص، جبکہ اخلاص کے پانی سے اسے سینچا جائے، فعمل جی لتکون اطیب الناس ذکرا، تو تم کام کرو، عمل کرتے رہو تاکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ذکر والے بن جاؤ، تو ذکرن کیا ہوگا؟ تمیز ملحوظ۔ تمیز ہوگا وعلم جی ان المرء لا يملأ قلبه لا يملأ قلبه طمانینة، یا لا يملأ قلبه طمانینة الا العمل الصالح، یہ ہو جائے گا۔ جان لو کہ آدمی اس کے دل کو نہیں بھرتا ہے اطمینان سے مگر عمل صالح، نیک عمل سے تو جی طمانینتاً کیا ہے؟ نیک عمل، یہ طمانینتاً یہ بھی تمیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی اس طرح سے تمام چیزوں کا اجرا ہو گیا، اب جب بھی پڑھیں اس کا جو ہے دھیان میں رکھ کے اجرا کرتے رہیں، ایسے ہی بہت آسان ہے یہاں پہ۔ اب خل الناس نفسن، یہ ہو گیا، کانا اب نفسہ خلونا سے خبیث، ہاں، کانا جی نفسہ بخیلا، اس طرح سے تھا، اس کو ایسا بنا دیا۔ توقی کا پھر ترجمہ اس کا آسان ہے، یحکیٰ ان تاجرا کانا ابخل الناس نفسا، ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک تاجر تھا جو لوگوں میں بڑا ہی بخیل تھا، سب سے زیادہ دل کے اعتبار سے ایسا کہنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دخل علیہ غلام یطلب عملا، ایک بچہ اس کے پاس آیا کوئی کام کی تلاش میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حال غلامن ہے تو فعل مضارع حال حال بنے گا یا صفت جی بنے گی؟ جی حال کیسے؟ سوری غلامن سوری تو نکر صفت بنے گی کیونکہ غلام صفت بنے نکرہ گی، ہے ہاں، جی وہ جو شکل ہے جس میں آ سکتا ہے تو وہ کیا ہوتا؟ جملے اسمیہ کی معرفت شکل میں آتا، جیسے جی وہو متعبن تھا، اس طرح سے آتا، جی تب حال بنتا۔ ایسا غلام آیا جو اس سے کام مانگ رہا تھا، تاجر نے کہا کہ اعطی کا فی الشہر 11 درہمن، یہ آ گیا، ایک مہینے میں تمہیں ٹھیک 11 درہم دوں گا، بشرط جی ان تزرع لی فدانا ارضا، بشرطے کہ تم ایک فدان، یہ مساحت ہوتا ہے، بس ایک کٹھا ٹھیک جسے کہہ لیجیے، ایک کٹھا زمین مجھے بو دو۔ اربن یہ تمیز ہے فدانن کی، تو تمیز کون سی ہے؟ ملفوظ ہے ملحوظ؟ ملفوظ 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 ہے جو اس میں ہوتا ہے، اور 4 طرح سے ہوتا ہے، عدد، کیل، وزن، مساحت، یہاں پہ کیا ہے؟ مساحت، چاروں کو مساحت یاد ہے رکھیں، عدد، عدد، کیل، وزن، مساحت۔ وتطحن علی انتزرع، پہ انتزرع، وتطحن علی ایک دبن قمحن، اور تم مجھے لیے پیسو گے گیہوں کو، کتنا؟ 1 کلو، ایک دبن اس زمانے کا پیمانہ جی ہوتا تھا، تو وزن ہے جی اتنا۔ وتشتری علی رطلن، اور 1 کلو لیٹر تم مجھے خرید کے تیل دو گے کیا؟ زیتن، تیل ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ وزن تمیز کی، ملحوظ جی تمیز ملفوظ کی، وزن ہو گیا، جی یہاں پہ مساحت ہو گیا، یہاں پہ کیل ہو گیا، یہاں پہ عدد ہو گیا، چاروں چیزوں کی مثال ایک ہی لائن میں آ گئی۔ فکر الغلام قلیلا ثم قال، بچے نے تھوڑی دیر جو ہے سوچا، پھر کہا کہ یا سیدی، ارے جناب، انا اکثر من کا صبر، میں آپ سے زیادہ صبر والا ہوں، ولیکن هل جی یکفی هذا المال لی، کیا ہے؟ تین لستين يوما یہ لستین 60 یومن یومن، 60 دن 2 مہینے میں، مہینے میں 11 درہم دوں گا، تو کیا یہ 60 دن کے لیے کافی ہے؟ ضحک التاجر وقال، کتنا ہونا چاہیے؟ 30 یومن ہونا چاہیے نا، 30 دن، 1 مہینے میں دے رہا ہے، کیوں؟ 2 مہینہ ہوتا تو ہوتا۔ پھر 2 مہینے کے لیے 60 days کے لیے کیا کافی اعطی کا فی الشہر 11 درہمن، اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حل یکفی هذا المال ایک مہینے لی 30 یومن، کیا 30 دن کے لیے ایک کافی مہینے ہو کے جاتا 11 تو 22 درہم 2 مہینوں کے لیے کافی ہے؟ کافی ہو سکتا ہے، تو یہ کہ ستینہ آیا ہے، اس کی تمیز آئی، اسی کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 20 سے لے کے جو دہائیاں ہوتی ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، اس کی تمیز واحد اور منصوب ہوگی۔ ضحکت تاجر بقال، تاجر مسکرایا، ہنسا اور کہا کہ لقد ملأت صدری اعجابا، تم نے مجھے جو ہے چنبا کر میرا دیا، دل تعجب میں ڈال دیا، میرے سینوں کو بھر دیا
اب اس میں ابہام ہے تو کس اعتبار سے یہ تمیز آئے؟ اعجاب کے اعتبار سے. ملحوظ. ہم، اس چیز سے اعجاب بھی ذکا، ایک اپنی ذہانت سے ایڈمائر کر دیا مجھے. فما رأیت احدا اسرع منک جوابا، میں نے تم سے زیادہ چرب زبان اور جلدی جواب دینے والا نہیں دیکھا. تو فما رأیت احدا یہ آ گیا، اسرع منک جوابا اس کی یہ پورا تمیز تمیز. تمیز نہیں ہوگی، صفت ہوگی. جواباً یہ تمیز ہوگی اسرع، اسرع منک کی تمیز ملحوظ. کلیئر ہے؟ سر اس میں کچھ 10 کی پوچھنا؟ تمیز کیا ہاں، ہوگی؟ سر ایک 10 منٹ. اسرع. اس کی تمیز سر اسرع الپڑ فعل ماضی. اسرع. اسرع. اچھا ٹھیک سر، یہ وہ ہے اس میں حالت تفضیل. تفضیل ہے. ہاں، اس میں جی جی. تفضیل ہے تو صفت بن جائے گی نا اس کی. اوکے سر. جی جی. اسرع من کا، تم سے تیز میں نے نہیں دیکھا. تو تیز کس میں نہیں دیکھا؟ دوڑنے میں، جرین، جواب. ہربن، جی بھاگنے میں، یا کس میں؟ ابہام ہے، اس ابہام کو دور کر دیا جواباً میں آ کر کے، اس لیے یہ تمیز ہو جائے گی. جی سر. تو یہ تو ترکیب اور اجرا کا پہلا دن تھا، اور شروع سے نہیں کرایا میں نے کہ پھر مبتدا خبر میں کیا، وہ دھیرے دھیرے چیزیں آتی رہیں گی، آپ پڑھیں لیکن خود سے. ٹھیک ہے، چیزیں کرتے رہیں. اور جب ہم پورے گرامر ایک ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ لمبی لمبی ترکیب کریں گے. ابھی صرف لمبی ایک ہی چیز ہم نے آپ کو دیا، وہ فعل. اس میں 6 چیزیں ملحوظ رکھنی ہے اور اس کو ایک سانس میں بول جانے کا پریکٹس کیجیے. جی سر. آج کے سبق میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں، ورنہ پھر کلاس. نہیں سر، ہم نے ساتھ ساتھ پوچھ لیا. سر یہ بتائیے. ام، جو پارٹس آف اسپیچ ہے نا سر، اس کی کتاب کچھ کتاب ریکمینڈ کر سکتے ہیں سر، جو بار ہاں، بار ہم بہت لوگ پڑھ کتابیں ہیں کہ بالکل کر دیں گے. بہت ساری کتابیں ہیں، کس لیول کی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. گرامر کتاب 10ویں میں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، اور کر دیں گے. بک بھی بھیج دیں گے آپ کو ہم، تو کوئی دقت نہیں ہے. کس میں آپ انگلش میں پڑھنا چاہ رہی ہیں، یا عربی میں، یا اردو میں، کس میں؟ سر انگلش میں ہی سر. ہاں، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، سو پڑھیے، بہت اچھی بات ہے. بس یہی ہے کہ قاعدہ کون نہیں پڑھا ہم میں سے، آپ میں سے جو بھی عربی سے پڑھ رہا ہو، سب پڑھے ہوئے ہیں. لیکن صرف پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے، ہم نیٹو اسپیکر بھی نہیں ہے کہ اس ماحول میں رہیں، اس وجہ سے یہ جی چیزیں ازبر نہیں ہو پاتی ہیں. سر اسٹارٹنگ سے ہی بھیج دیجیے سر، بکس جو بھی. ہاں ٹھیک ہے، بھیج دوں گا میں. ایک بک ہے، انگلش میں ہے، 4 ویلوم میں ہے، اور میں جی سر، دیکھتا ہوں آن لائن میں بھیج. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. اوکے. اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلی کلاس. Please.